Mayong adlaw, na-recover sa mga otoridad ang kapin 6 million pesos nga kantidad sa gituang shabu. Kini atol sa gipahagayong usa ka bypass operation da sa Tamuntaka, Dato Udin, Sinsuat sa Maguindanao del Norte niadtong Mayo 1. Dindakpan sa mga operasyon si alias Kison, 33 anyos, alias Sam, 49 anyos, ug usa ka alias Faik. Nakuha sa mga suspect ang 1,000 grams sa gituang shabu nga dunay kantidad nga 6.8 million pesos. Ingon man, ang bypass money nga gamit sa mga operasyon ug usa ka mini Hammer type jeep nga ginagamit silang illegal nga transaksyon. Paslak na karon ang mga dinakpan da sa PDEA Barm Jail Facility ug nakatagda nga kasuhan ug paglapas sa RA 9165 kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samtang gibutyag karon sa Davao City Police Office nga bisan wala pa man nahuman ang investigasyon ug bugat nga motibo ang love triangle o crime of passion sa Paredes Chavez murder case. Ang mga suspect gingong dunay koneksyon sa duha ka mga biktima, partikular niini si Jennifer Chavez nga partner ni Jeff Paredes. Saysay niini ang duha ka mga person interest kon POI padayon nga nagakooperar sa investigasyon. Samtang dunay nakitang dugang ebidensya ang mga kapulisan kung asa nahitabo ang maong krimen ug malaumon silang dako ang mahimong tabang niini sa DNA test nga laumang mogawas karong bulana. Hinumduman nga kaniadtong Abril 21 ning tuiga napalgang patay ang mag-uyab sa usa ka condominium building diha sa Bahada, Davao City. Din ang lalaking biktima nakaangkon og samad dinunggaban, siyang dughan ug ang babaeng biktima nakaangkon usab og samad dinunggaban diha sa iyang liog. Ug mao kadtong mga nag-unang mga balita gikan dinhi sa PTV Davao. Ako si Julius Pakot para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.